pour que tu te souviennes de lui. 하나님 아버지 감사합니다. 올 한 주 굉장히 추웠습니다. 주님께서 이 추위 가운데 우리 공동체 지켜주심을 감사드립니다. 이 시간에 주님 앞에 예배드리려고 합니다. 아버지 하나님, 어디서 어떤 상황에서 예배를 드리든지 신령과 진정으로 예배드릴 수 있게 도와주시기 원합니다. 성령님이 역사하시고 진리의 말씀이 역사하는 그런 예배가 되도록 인도해 주시옵소서. 그리고 그 예배를 주님이 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 사도신경 고백하겠습니다. 우리의 신앙을 고백하겠습니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Même si les
vous souvenez plus de ce qui est passé. Je vais faire une œuvre nouvelle dans ce pays aride. J'ouvrirai un chemin au milieu du désert, et je fus la couleur des fleuves dans la toute solitude. Car tu es précieux à mes yeux, toi que j'ai choisi, et je veux que tu sois approuvé par les eaux de la vie. Car tu es précieux à mes yeux, toi que j'ai choisi, et je veux faire jaillir dans ton cœur ma sainte parole. Ne vous souvenez plus de ce qui est passé. Je vais faire une œuvre nouvelle dans ce pays aride. Je verrai un chemin au milieu du désert, et je fus la couleur des fleuves dans la toute solitude. Car tu es précieux à mes yeux, toi que j'ai choisi, et je veux que tu sois approuvé par les eaux de la vie. Car tu es précieux à mes yeux, toi que j'ai choisi, et je veux faire jaillir dans ton cœur ma sainte parole. Ayant purifié vos âmes par votre obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, les générez par la parole, vivante et permanente de l'Éternel. Aimez-vous ardemment les uns les autres, oui, aimez-vous de tout votre cœur. De tout chair comme l'herbe, et de son éclat comme la fleur de champ. Les bouches et la fleur tombent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Demeure éternellement. Et vous a été annoncé par l'évangile
la vérité. En vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, les générés par la parole, vivante et permanente de l'Éternel. Aimez-vous ardemment les uns les autres, oui, aimez-vous de tout votre cœur. Notre Père, notre rocher, nous appelons ton nom dans ces tourbillons. Toi qui nous rencontres où que nous soyons, conduis-nous quand nous partons sans savoir où nous allons. Soutiens-nous et fortifie notre âme et notre corps, afin que la COVID-19 ne soit pas notre piège. Tu as toujours marché toi-même devant ton peuple dans le désert. Tu leur as pardonné de nouveau et tu les as sauvés de toute situation. Donc nous te craignons, nous t'adorons, nous nous appuyons sur toi. Nous t'appelons notre Père. Toi, notre rocher, nous écoutons ta parole. Délivre-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Quand nous écoutons ta parole, donne à l'âme fatiguée le repos et laisse les faibles redresser leurs genoux abattus. Laisse-nous nous rétablir la partie qui s'est effondrée en nous. Laisse-nous aimer notre Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos pensées. Toi, l'espérance de notre vie, laisse-nous connaître de nouveau que tu es le seul indicateur de notre vie. Que la bonne volonté de toi se fasse cette année pour notre vie personnelle, pour l'Église, pour notre communauté du culte en français. Au nom de Jésus. 아멘. 우리 반석 되신 아버지 하나님, 이 혼돈 속에서 아버지 이름을 부릅니다. 우리가 어디 있든지 우리를 만나주시는 주님, 우리가 나아갈 바를 알지 못할 때 우리를 인도해 주시며 코로나가 우리의 삶이 터치되지 않도록 우리 영과 육을 강건하게 붙들어 주시옵소서. 광야에서 하나님께서는 항상 이스라엘 백성에 앞서 나가셨습니다. 그들의 약함을 거듭 용서하시며 모든 상황에서 그들을 구원하셨습니다. 그러므로 오늘 우리는 하나님을 경외하며 예배하며 의지하며 하나님을 아버지라 부릅니다. 우리의 반석이 되신 이시여, 우리가 아버지의 말씀을 듣습니다. 우리를 말씀이신 진리로 자유롭게 하여 주시옵소서. 말씀을 들을 때 지친 영혼들이 쉼을 얻게 해주시고 연약한 자가 무릎을 일으키게 해주시며 우리 속에 무너졌던 부분이 다시 일어나게 하옵소서. 마음과 뜻을 다하여 아버지 하나님을 사랑하게 하옵소서. 우리 삶의 소망이 되신 이시여, 오직 주님께서만이 우리 삶의 지표 되심을 거듭 알려주옵소서. 올해에도 개인의 삶과 온 교회와 우리 프랑스 예배 공동체를 향하신 하나님의 선하신 뜻이 이루어지길 원하나이다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Annyeonghaseyo. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour la méditation du livre des Actes des Apôtres. 사도행전 강해 설교 여러분들과 함께 할 수 있어서 기쁩니다. Mais nous voulons le vivre ce moment devant Dieu et nous allons demander au Seigneur son aide. 특히 우리가 하나님 앞에서 이 말씀을 듣고 성령의 도우심을 구하기를 원합니다. Nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Notre Père, tu as dit que tu aimes ceux qui gardent ta parole.
아버지, 주님께서는 주의 말씀을 지키는 자들을 사랑하신다고 하셨습니다. Mais nous n'avons pas l'intelligence en nous-mêmes pour la comprendre. 하지만 이 말씀을 깨달을 수 있는 지혜가 우리에게 없습니다. Donne-nous cette capacité, s'il te plaît. 성령의 능력을 허락해 주옵소서. Et grave ta parole dans notre cœur. 우리의 마음판에 말씀을 새겨 주시옵소서. Au nom de Jésus. Amen. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Nous allons reprendre notre lecture au chapitre 13 et au verset 4. 하나님께서 주시는 말씀은 사도행전 13장 4절입니다. Nous avions vu comment Dieu avait appelé Barnabas et Saul pour aller annoncer l'évangile aux païens. 하나님께서 다른 곳에 복음을 전하기 위해서 바나바와 사울을 따로 세우신 것을 지난번에 봤습니다. Et ils avaient été envoyés par l'église d'Antioche. 그리고 안디옥 교회가 이 두 사람을 보냈습니다. Nous allons donc lire la suite du récit, 함께 읽겠습니다. à partir du verset 4. 4절입니다. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, lui résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit : « Toi, qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut, vivement frappé par la doctrine du Seigneur. Nous avions vu que Paul et Barnabas avaient été envoyés par l'église d'Antioche. 안디옥 교회가 바나바와 바울을 보냈습니다. Et pourtant ici, il nous est dit qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. 그리고 기록되기를 성령의 인도하심 받았다고 합니다. C'est parce que c'était le Saint-Esprit qui avait montré la volonté de Dieu dans le cœur des responsables de l'Église. 왜냐하면 성령님께서 안디옥 교회 그 교회 대표자들의 마음 가운데 하나님의 뜻을 보여주셨죠. L'Église n'avait fait qu'obéir à Dieu et à sa volonté. 교회는 하나님의 뜻에 순종한 것밖에 한 일이 없습니다. Et ils partent pour un premier voyage missionnaire. 그 이들은 첫 번째 선교 여행을 떠납니다. Barnabas était originaire de l'île de Chypre. 바나바는 구브로 섬의 사람이죠. Alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils sont partis vers l'île de Chypre. 혹시 그 이유 때문에 이 사람들이 그곳을 갔을까요? Mais en général, le Seigneur nous demande d'annoncer d'abord l'évangile là où nous sommes, avant de partir ailleurs. 그냥 일반적으로 하나님께서 우리가 어느 곳을 떠나기 전에 내가 있는 그곳에서 복음을 전하라라고 하십니다. Jésus avait demandé à ses disciples d'annoncer l'évangile d'abord à Jérusalem. 예수님 또한 제자들에게 먼저 예루살렘에 가서 복음을 전해야 된다라고 하셨습니다. Ensuite dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. 그 다음에 유대와 사마리와 땅끝까지 가라라고 하셨죠. Et il faut d'abord que nous soyons un témoin au milieu des nôtres avant de vouloir apporter l'évangile à l'autre bout du monde. 그래서 중요한 것은 먼저 우리가 우리 주변에서 복음을 전한 다음에 다른 곳을 가야 됩니다. L'île de Chypre était une ville qui était consacrée à la déesse Vénus.
이 구브로라는 이 성은요, 비너스 신에게 그 헌신된 그런 사람들이 사는 곳입니다. Donc on peut imaginer que cette ville était vraiment dans l'immoralité, dans la débauche. 그래서 아마 이 섬 사람들 많이 타락하지 않았을까라고 생각이 됩니다. Et on comprend que Barnabas devait avoir envie d'annoncer à ses compatriotes l'évangile. 그래서 이 비도덕적인 이 도시를 향해서 바나바는 분명히 복음을 전하고 싶은 마음이 있었을 겁니다. Et en annonçant l'évangile dans cette île de Chypre, il se retrouve devant le proconsul. 그래서 이 두 사람이 지금 구브로에 가서 복음을 전하다가 어떤 총독을 만납니다. Et c'est le proconsul qui les fait appeler. Il a compris qu'il y avait des prédicateurs de l'évangile et il voulait entendre le message. 그 이 총독이 이제 어디서 들었는데 두 사람이 복음을 전하러 간다는 소식에 부른 겁니다. 본인도 궁금해서. Il nous est dit que Sergius Paulus était un homme intelligent. 여기에 기록되기를 이 총독이라는 사람이 굉장히 똑똑한 사람이다. 총독 서기오라는 사람이 서기오 바울이라는 사람이 지혜 있는 자라고 기록되어 있습니다. C'est ce que nous voyons au verset 7. 7절에 기록되어 있죠. Et quand la Bible parle de quelqu'un en disant que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a eu la capacité dans son esprit de connaître Dieu, qui recherche Dieu. 특히 말씀에 기록되기를 지혜 있는 자라는 표현은 이 사람은 하나님을 찾는 자라는 뜻이기도 합니다. Dans l'Épître aux Romains, il est parlé des hommes en disant que nul n'est intelligent. 로마서에 기록되기를 어느 누구도 지혜가 없다라고 하죠. Et après, il est dit nul ne cherche Dieu. 또 어느 누구도 하나님을 찾지 않는다. Donc quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a reçu déjà quelque chose de Dieu qui va l'aider à chercher le Seigneur. 그렇기 때문에 지혜 있는 자는 그 하나님을 찾는 자를 뜻합니다. Ce proconsul était donc une autorité romaine. 이 총독은 로마의 통치 아래 있는 사람입니다. Il avait été élevé dans les superstitions de toutes les croyances romaines. 예, 로마 문화에 필요한 모든 교육을 받고 그 종교 안에서 자랍니다. Mais il avait compris que ces choses-là n'étaient pas bonnes. 근데 이 사람이 어느 날 자기가 받은 교육들이 잘못됐다는 것을 알게 됩니다. Et il avait envie de connaître la vérité. 그리고 진리가 무엇인지 궁금해합니다. Il s'est rendu compte que c'était le Dieu d'Israël qui était le vrai Dieu, le Dieu vivant. 그리고 이스라엘의 하나님이 살아계시고 이분이 진정 하나님이시라는 것도 깨닫습니다. Dieu, le Créateur, s'était fait connaître au peuple d'Israël au travers de sa parole. 창조주 하나님께서 이스라엘 백성들에게 본인이 말씀을 통해서 본인을 비추셨습니다. Et c'est pour ça que quand il a su qu'il y avait des Juifs qui étaient là et qui annonçaient la parole de Dieu, il a voulu les entendre. 그래서 복음 전하는 유대인들이 왔다는 그 말에 굉장히 복음에 대한 갈망이 있었습니다. Donc il nous est parlé du proconsul, verset 7, Sergius Paulus, homme intelligent, celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. 7절을 보십시오. 서기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라. C'est Dieu qui avait mis dans son cœur ce désir d'écouter la parole. 하나님의 말씀에 대해서 갈망하는 것은 하나님께서 심어주신 마음입니다. Dieu lui avait fait comprendre que c'est dans la parole, dans les Écritures que se trouvait la vérité. 또한 말씀 안에 진리가 담겨져 있다는 것도 알게 하셨습니다. Et je pense que c'est pour ça qu'il avait aussi écouté le faux prophète Bar Jésus. 그래서 어쩌면 이런 이유 때문에 이 사람이 바예수라는 거짓 선지자의 말을 들었을 수도 있죠. Parce que lui aussi, il prétendait annoncer la parole de Dieu. 왜냐면 이 사람도 복음을 전하는 흉내를 냈기 때문에. Et lui aussi, il était juif. 이 사람도 유대인이었어요. Et c'est pour ça que Sergius Paulus écoutait cet homme. 그래서 서기오 바울은 이 사람의 말에 귀를 기울였습니다. Mais cet homme, donc, c'était un faux prophète. 하지만 이 사람은 거짓 선지자입니다. C'était un magicien. 마술사이기도 하고. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilisait la Bible
pour faire ce que lui, il avait envie d'en faire. 그래서 이 사람은 성경을 이용해서 자기가 하고 싶은 일을 행했습니다. Lorsque j'utilise la Bible pour faire ce que moi je veux, je deviens un faux prophète. 내 뜻대로 성경을 인용하면 저는 거짓 선지자입니다. Je deviens un magicien. 저도 마술사가 되는 거죠. Et c'est un grand danger pour ceux qui veulent utiliser la Bible pour autre chose que ce que Dieu a prévu pour eux. 하나님의 계획이 아닌 사람의 계획을 위해서 성경을 인용하는 것은 굉장히 위험한 일입니다. Et donc on voit ici que ce proconsul Sergius Paulus, Dieu le prépare à recevoir la vérité. 그래서 지금 이 본문을 보면 하나님께서 총독 서기오 바울에게 복음을 받아들일 수 있는 그 마음의 밭을 준비하고 계십니다. Et quand Dieu a mis la soif dans un cœur de rechercher la vérité, on voit que le diable, il va envoyer quelqu'un pour essayer de le détourner de la vérité. 또한 하나님께서 역사하실 때 사단이 먼저 가서 이 방해하는 것 또한 볼 수 있습니다. Je me rappelle quand je commençais à me poser des questions sérieuses sur l'évangile, il y a des gens qui sont venus frapper à ma porte et qui ont annoncé aussi soi-disant l'évangile, mais c'était complètement une secte. 제 경험에 의하면 제가 복음에 대해서 심각한 질문을 갖고 있을 때 꽤 많은 사람들이 저희 문에 초인종을 눌렀는데 이 복음을 전한답시고 이 사람들은 다 이단이었습니다. Donc, si on veut connaître vraiment l'évangile, la parole de Dieu, la vérité, il ne faut pas écouter n'importe qui. 그렇기 때문에 우리가 복음에 대해 갈망이 있을 때 그 다 사람의 말을 들으면 안 됩니다. Il nous est parlé de Élymas ici. D'abord, son nom c'est Bar Jésus. 먼저 이 사람의 이름이 나오는데요. 이 사람 이름은 바예수입니다. Bar Jésus, ça veut dire le fils de Jésus. 바예수란 뜻은 예수의 아들이다라는 뜻이 내포되어 있죠. Et quelque part, quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire je suis de la famille de Jésus. 또한 우리가 나는 믿는 자라고 할 때 나는 주님께 속한 자라는 뜻도 있습니다. Mais c'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qui sont forcément de vrais chrétiens qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. 하지만 믿는 자라고 해서 다 신앙이 있는 것도 아니고 다 하나님의 자녀도 아닙니다. Parce que dès que Paul commence à annoncer l'évangile, alors Élymas, il veut empêcher. 왜냐하면 바울이 복음을 전하기 시작할 때 이 사람이 거절합니다. 막았죠. Verset 8. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, le résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. 8절을 보세요. 이 마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니. Alors là, on peut faire une petite remarque. 자, 여기서 굉장히 중요한 교훈이 있습니다. Nous avons vu que Saul de Tarse aussi, lui, s'était opposé à l'évangile. 물론 사도 바울도요 복음을 거절한 적이 있죠. Et il avait persécuté les chrétiens. 그 믿는 자들을 핍박했습니다. Nous avons vu tout ça au chapitre 9. 네, 9장에서 이미 다 살펴봤습니다. Mais Saul de Tarse, il s'est opposé à l'évangile par ignorance. 하지만 바울은요 무지했기 때문에 이런 일을 행했습니다. C'est-à-dire que Dieu lui avait pas parlé encore pour lui montrer la vérité. 왜냐하면 아직 하나님께서 진리가 무엇인지 그에게 보여주지 않으셨을 때입니다. Et il semble que Élymas ici, c'est exactement le contraire. 근데 어쩌면 여기 나온 이 엘루마라는 사람은 바울과 정반대 상황입니다. Cet homme ne s'opposait pas à l'évangile par ignorance, mais volontairement. 이 사람은 무지했기 때문에 복음에 대적한 것이 아니라 의도적으로 대적했습니다. Il savait, il connaissait l'évangile. 이 사람은 복음을 알았습니다. Il avait été éclairé par le Seigneur. 하나님께서 말씀하셨습니다. Mais il ne voulait pas de l'évangile, il s'opposait à l'évangile. 하지만 원치 않았기 때문에 복음에 대적합니다. Et ça, c'est beaucoup plus grave. 이게 더 심각한 죄입니다. Parce que Saul de Tarse, il va être éclairé, il va venir à Jésus. 왜냐하면 바울은 빛을 보고 예수님께 돌아왔죠. Mais celui qui s'oppose à l'évangile volontairement, il va attirer sur lui un jugement de Dieu. 하지만 의도적으로 하나님 대적한 자는 하나님의 심판을 피할 수가 없습니다. Et c'est pour ça que Saul, l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler, il va s'opposer à Élymas, il va lui dire des paroles dures. 그렇기 때문에 사울이라고 하는 이 바울이 이 사람에게 말할 때 굉장히 직설적으로 표현합니다.
Voici ce qu'il lui dit, verset 10. 10절을 보십시오. Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? 모든 거짓과 악행이 가득한 자요, 마귀의 자식이요, 모든 의의 원수요, 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐. C'est-à-dire, il lui dit, tu connais la vérité, 바울이 지금 얘기하는 것은 당신은 복음 알지 않느냐. tu connais les voies droites du Seigneur, 하나님의 바른 길도 안다. mais tu les as refusées parce que tu es rempli de ruses, de mensonges. 하지만 내가 그것을 다 바른 길을 걷지 않는 이유는 내 마음속에 악행이 있기 때문이다. Tu te fais passer pour le fils de Jésus, mais en réalité, tu es le fils du diable, 너는 스스로 예수님의 아들이라고 하지만 넌 사실 마귀의 자식이다. parce que c'est le diable qui est le menteur. 왜냐하면 마귀는 곧 거짓을 행한 자이기 때문에. Et voilà donc ce qui montre, Élimas a été dévoilé, la vérité a été dévoilée ici. 엘리마의 이 사람에 대해서 바울이 드러냅니다. Et on voit que l'apôtre Paul n'a pas peur de dire la vérité. 특히 바울은요 진실을 말하는 것에 대해서 두려워하지 않습니다. Il a même une très grande assurance. 왜냐하면 이 사람에게 큰 보호자가 있죠. Et il est dit que le proconsul a été touché par l'assurance de Saul, de Paul. 특히 바울의 이런 모습을 보고 총독이 큰 도전을 받았다고 써 있습니다. Il a vu le courage de Paul. 바울의 그 용기를 봤죠. Il n'a pas eu peur de dire la vérité. 진리를 말하는 것에 대해서 일체 지체하지 않았습니다. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. 왜냐하면 바울은 성령의 충만함을 받아서 Lorsque nous disons la vérité à quelqu'un, mais que ça vient de nous-mêmes, parce qu'on est en colère, alors là, ça détruit. 우리가 진리를 말하지만 내가 말하는 거면은 파면에 이릅니다. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous donne de l'assurance pour dire la vérité, c'est différent. 하지만 성령을 통해서 말씀하실 때는 결과가 다릅니다. Le but n'est pas de détruire quelqu'un. 목적은 그 사람을 파멸시키는 게 아니라 Le but c'est de dire la vérité sur l'Évangile 복음의 진리를 보여주는 겁니다. et de vouloir sauver quelqu'un. 그 사람을 구원해주고 Parce qu'il s'agissait ici de Sergius Paulus qui avait envie d'entendre l'Évangile. 특히 본문에 있는 이 서교 바울은 복음에 대한 갈망했던 자입니다. Et c'est là qu'on voit la différence entre ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui vient de notre chair, de nous-mêmes, de notre nature. 그렇기 때문에 성령으로부터 왔느냐 육으로부터 왔느냐가 얼마나 큰 차이를 낳는지를 볼 수 있습니다. Ce qui vient de nous est violent et destructeur. 사람에게 온 것은 잔인하고 파괴적이진데 Mais ce qui vient du Saint-Esprit, c'est la vérité qui est là pour apporter le salut. 하지만 성령으로부터 온 것은 진리고 구원에 이르게 합니다. Et donc le jugement de Dieu est tombé sur Élimas. 그래서 하나님께서는 이 마술사를 심판하십니다. C'est pour montrer publiquement qu'on ne s'oppose pas à la vérité de Dieu sans conséquence. 이 본문의 목적은요, 우리가 하나님을 대적할 때 결과가 분명히 따른다는 것을 보여줍니다. Et on peut dire que ça montre ici la puissance de l'Évangile. 그 복음의 능력 또한 보여줍니다. Alors, ce qui est étonnant ici, c'est que Élimas, en fait, ici, représente un peu le peuple d'Israël. 놀라운 사실은요, 어떤 면에서 엘루마는 이스라엘 사람을 나타냅니다. Le peuple d'Israël qui, à travers de ses responsables, de ses chefs, a refusé Jésus. 이스라엘의 대표자는 예수님을 거절했죠. Ils ont refusé l'Évangile 복음도 거절했고, et sont devenus aveugles. 그리고 눈이 멀었습니다. Il y a un voile qui est tombé sur leurs yeux 그들 눈에 베일이 있었습니다. et ils ne pouvaient plus voir. 제대로 보지 못했습니다. Tandis que Sergius Paulus était un païen. 하지만 여기에 있는 이 서기오 바울은요, Et lui, ses yeux vont s'ouvrir 이방인에 불구하고 눈이 열려서 pour venir à Jésus. 주님께 나옵니다. Et parce que c'était maintenant le moment où Dieu allait ouvrir les yeux des païens pour recevoir la vérité. 이제 하나님께서 이방인의 눈을 여셔서
진리를 받아들이게 하십니다. Et donc à travers ce qui s'est passé ici, c'était le tout début du voyage missionnaire de Paul. 지금 바울의 선교 사역의 첫 번째 사건인데 Dieu montrait que les choses étaient en train de changer. 하나님께서는 지금 많은 것이 바뀌고 있다라고 보여주십니다. Qu'une grande partie d'Israël allait refuser l'évangile, 이스라엘의 대부분 사람들은 복음을 거절할 것이고 mais que les païens allaient recevoir le Seigneur et sa parole. 하지만 이방인들은 예수님과 예수님의 말씀을 받아들일 것이다. En tout cas, lorsque, au verset 12, le proconsul, il a vu ce qui était arrivé, 12절에 기록되기를 총독이 그렇게 된 것을 보고 il a cru au Seigneur. 믿었다. Quelquefois, quand on voit ce que le péché peut faire dans la vie de certaines personnes autour de nous, ça peut aussi nous amener à réfléchir. 때로는 우리가 한 죄인이 다른 죄인의 삶에 어떤 영향을 끼치는지 봤을 때 우리에게도 어떤 가르침이 있습니다. Et ça va nous montrer qu'on ne s'oppose pas à la vérité sans avoir de graves problèmes. 특히 우리가 그 진리에 대적할 때 어떤 결과가 따르지 않을 것이다라고 생각할 때가 있습니다. Mais quelquefois, c'est l'inverse. 근데 때로는 반대이죠. Ce n'est pas les jugements de Dieu sur les autres qui vont nous convaincre, 하나님께서 다른 사람들이 어떻게 말씀하시는지에 따라서 우리가 바뀌는 것이 아니라 mais c'est la miséricorde, la bonté de Dieu dans la vie des gens qui va nous convaincre de la vérité. 하나님께서 사람들의 삶 가운데 베푸신 긍휼을 보고 우리가 바뀌는 겁니다. On va voir des gens qui ont été dans le péché, avec des vies détruites et qui étaient sans espérance. 죄로 인해서 삶이 파괴되고 아무런 소망이 없는 자들도 Et on va voir que Jésus va reconstruire ces vies par l'évangile. 예수님께서는 복음으로 이 사람들의 삶을 다시 건설하시는 걸 봅니다. Et c'est souvent comme ça qu'on va avoir envie de connaître aussi le Seigneur Jésus. 바로 이러한 모습을 볼 때 우리가 예수님에 대해서 궁금해하죠. Les œuvres de Dieu sont là pour nous instruire. 하나님의 사역은 우리에게 가르침을 주십니다. Et les œuvres de Dieu sont là pour nous dire, mais attention, si tu t'opposes à la vérité, tu deviens aveugle. 또한 주님께서 무엇을 가르치시냐면은 너가 나를 대적하면은 너의 눈이 멀 것이다. Tu ne pourras plus savoir ce qui est juste. 옳고 그름을 판단할 수가 없을 거다. Et ça me rappelle dans l'évangile une autre histoire, c'est l'histoire de Bartimée, qui était un juif, mais aveugle aussi. 이 본문을 보면서 다른 복음서의 이야기가 기억나는데요. 눈을 소경했던 바돌로메의 이야기입니다. Mais il a crié quand il a su que Jésus était là. 예수님께서 오셨을 때 소리 질렀죠. Il a dit, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. 다윗의 자손이여 내게 긍휼을 베푸시옵소서. Et Jésus lui a ouvert les yeux. 그 예수님께서 그의 눈을 여셨습니다. Et même ici, Elimas, il n'est pas resté aveugle tout le reste de sa vie. 근데 엘루마는요 죽을 때까지 소경이 된 것이 아닙니다. Verset 11, il est dit, maintenant la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps. 11절에 기록되기를 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 C'est juste pour qu'il puisse réfléchir. 아마 이 기간 동안 생각하라는 의미입니다. Et pour qu'il puisse voir, mais je suis aveugle physiquement, mais aussi spirituellement. 내가 육체적으로 맹인이 된 것뿐만이 아니라 영적으로도 내가 둔했구나. Et il y a encore la possibilité que Jésus lui ouvre les yeux. 아직 예수님께서 이 사람의 눈을 열 수 있는 기회가 있다는 겁니다. Et que Jésus lui pardonne son péché. 그의 죄 또한 용서받을 기회가 있는 겁니다. Et si nous voyons que nous sommes aveugles spirituellement, il faut que nous demandions à Dieu d'ouvrir nos yeux. 만약에 우리의 영적인 눈이 감겨 있다면 열어달라고 기도해야 됩니다. Peut-être que nous nous sommes opposés à la vérité. 어쩌면 우리가 지금도 진리에 대적하고 있을 수 있죠. Peut-être que nous avons connu la vérité et nous avons rejeté. 진리를 알았지만 거절했을 수도 있습니다. Alors, nous sommes devenus aveugles. 그래서 우리가 지금 소경이 된 겁니다. Et Dieu maintenant nous donne l'occasion d'entendre encore l'évangile. 하나님께서는 아직 여러분들에게 기회를 주십니다. Et nous pouvons venir à Jésus. 그래서 예수님께 나올 수 있는 기회입니다. Et nous pouvons lui dire, Seigneur, je suis aveugle. Il y a un jugement de Dieu sur ma vie. 이제 고백하십시오. 주님, 제가 소경입니다. 하나님께서 저를 심판하실 겁니다. C'est parce que je me suis opposé à toi.
원님 내가 하나님을 대적했기 때문입니다. Mais Seigneur, aie pitié de moi. 하나님 긍휼을 베푸시옵소서. Pardonne mon péché. 내 죄를 용서해 주시옵소서. Je reconnais que tu es Jésus, le fils de David. 당신은 다윗의 자손 예수 그리스도라는 것을 인정합니다. Tu es le sauveur. 구원자이십니다. Enlève cet aveuglement. 내 소경냄을 거두어 주옵소서. Fais que spirituellement je retrouve la vue. 영적으로 내 눈을 열어 주옵소서. Et le Seigneur ouvrira nos yeux. 그렇다면 성령께서는 우리의 눈을 열어 주실 겁니다. Et nous serons émerveillés par l'amour de Dieu pour nous. 바로 그때 우리를 향한 예수님의 사랑을 보고 놀라울 겁니다. Nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Seigneur, nous aussi, nous sommes parfois aveugles. 하나님, 우리가 때로는 소경임을 고백합니다. Nous avons tant de mal à te connaître. 하나님을 받아들이고 싶지 않을 때가 있습니다. Nous avons tant de mal à connaître ta parole. 주의 말씀도 거절할 때가 있습니다. Souvent, nous la connaissons par cœur, 때로는 우리가 마음판에 새겼지만 mais nous ne comprenons pas le sens. 그 진정한 의미를 깨닫지 못합니다. Et dans notre vie de tous les jours, nous ne nous laissons pas conduire par ta parole. 특히 매일의 삶 가운데 말씀의 인도함을 받지 않을 때가 많습니다. Seigneur, aie pitié de nous. 하나님, 우리에게 긍휼을 베풀어 주옵소서. Enlève cet aveuglement. 우리의 눈을 열어 주옵소서. Fais que spirituellement nous puissions voir 영적인 눈을 열어 주옵소서. et que nous puissions recevoir ta parole dans notre cœur. 우리 마음 가운데 주의 말씀을 새기게 하여 주옵소서. Que nous puissions comprendre ta parole par l'éclairage de ton esprit. 주의 영의 도우심으로 말씀을 깨닫게 하여 주옵소서. Nous te remercions pour ton pardon. 주님께서 용서해 주셔서 감사드립니다. Nous te remercions pour ta miséricorde. 우리에게 긍휼을 베풀어 주신 하나님께 감사드립니다. Nous nous livrons à toi pour te suivre. 우리의 삶을 드리고 하나님을 쫓겠습니다. Au nom de Jésus. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Tu l'as trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'homme sont passés, je ne suis plus esclave. Tant ton amour m'a cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fais de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, ce dont Dieu me plie, je ne puis vivre désormais. Jésus, que tu t'habilles. Allah, c'est moi, chante mon roi, oui, que toujours je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Crois à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, je marche devant elles, alors elles me suivent, et quand je les appelle,
pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Jésus donne sa vie pour toutes ses brebis, une vie éternelle faite d'abondance. Et nous bénirons, et nous les lavera, et dans ses pâturages il les conduira. Entends plus la voix de mon péché, l'entends-tu car il veut te sauver. Lui seul a donné sa vie pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Oui, Jésus est mort pour toi. 같이 주기도문 함으로써 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 아멘. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리가 함께 하나님 앞에 예배를 드렸습니다. 이제 예배를 끝나고 우리가 흩어집니다. 지금까지 모여서 예배 드리는데 함께 하신 성령님께서 이제 흩어져서 삶으로 우리의 몸으로 예배 드리는 한 분 한 분의 성령님이 함께해 주시기를 원합니다. 이제 나아갑니다. 주님이 동행해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.